अस्सलाम वालेकुम नाजरीन और सामीन। आज मैं आपको अपने इंटरव्यू सेशन की सीरीज़ में खुश आमदीद कहती हूँ। मेरा नाम रोज़ीना यासीन है और मैं गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ टेक्नोलॉजी लिटन रोड लाहौर में एज अ लाइब्रेरियन अपने फ़राइज़ सर अंजाम दे रही हूँ। आज के हमारे खुसूसी इंटरव्यू सेशन में हम एक नहायत अहम मौजू बतौर उस्ताद ऑनलाइन एतमाद और अथॉरिटी कैसे कायम की जाए पर गुफ्तगू करेंगे। डिजिटल दौर में उस्ताद सिर्फ क्लासरूम तक महदूद नहीं रहा, बल्कि सोशल मीडिया, ऑनलाइन कोर्सेज और डिजिटल प्लेटफॉर्म्स के ज़रिए भी तलबा की रहनुमाई कर सकता है। आज हमारे साथ एक काबिल एहतराम कॉमर्स इंस्ट्रक्टर मौजूद हैं, जिनसे हम जानेंगे कि एक उस्ताद ऑनलाइन अपनी साख, एतमाद और पेशा वराना शनाख्त कैसे मजबूत बना सकते हैं। हमारी मोहतरम और हमारी काबिल इज़्ज़त मेहमान का नाम है मिस गुफ्ता तबस्सुम, जो गवर्नमेंट एसोसिएट कॉलेज ऑफ कॉमर्स में बतौर इंस्ट्रक्टर अपने फ़राइज़ सर अंजाम दे रही हैं। तो हम उनकी तरफ अपने इंटरव्यू के आगाज़ के लिए बढ़ते हैं और उनका अपने इंटरव्यू में खुश आमदीद कहते हैं। जी मिस गुफ्ता, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी रोज़ीना, कैसी हैं आप? आपको जी अल्हम्दुलिल्लाह मिस, आपको अपने इंटरव्यू में मैं खुश दिल के गहराइयों से खुश आमदीद कहती हूँ। जी शुक्रिया और बहुत। जी, और मुझे पूरी उम्मीद है कि आप इतनी सीनियर और तजुर्बाकार टीचर हैं, तो आपकी जो इंटरव्यू होगा हमारे हमारे लिए और हमारे बच्चों के लिए, हमारी नस्ल के लिए बहुत ज़्यादा मालूमाती होगा इंशाअल्लाह ताला। तो जी हम रोज़ीना अपने बहुत इंटरव्यू की शुक्रिया। तरफ जी जी, जी हम रोज़ीना अपने बहुत इंटरव्यू की तरफ शुक्रिया, आपने बढ़ते मुझे हैं। इस जी, काबिल जी। समझा और इतनी इज़्ज़त दी, मुझे अपने इंटरव्यू में बुलाया, अपने प्रोग्राम में बुलाया। जी, मेरा नाम जी। शगुफ्ता तबस्सुम है और मैं तकरीबन 30 साल से इस शोबा तदरीस से वाबस्ता हूँ। इस वक्त मैं गवर्नमेंट एसोसिएट कॉलेज ऑफ कॉमर्स लिटन रोड लाहौर में तदरीसी फ़राइज़ सर अंजाम दे रही हूँ और मुझे शोबा तदरीस से वाबस्तगी के दौरान तलबा से तालीमी, तरबियती और रहनुमाई और उनकी शख्सियत साजी का भरपूर मौका मिला है, और जो मेरे लिए बाइस इत्मीनान और एजाज़ का है, फ़ख्र है। मुझे फ़ख्र है कि मेरी बच्चियाँ जो हैं बहुत ज़्यादा मुख्तलिफ़ शोबों में पहुँची हुई हैं और हमारे लिए ये बहुत इस टाइम फ़ख्र का बायस बनती हैं, और कि जो बच्चियाँ हैं वो अपना मुस्तकबिल रोशन उनके लिए अपने पेरेंट्स का भी नाम रोशन करती हैं और अपने असातिज़ा का भी। जी, मिस, मुझे आपका जवाब से पूरी उम्मीद है कि आप अपनी बच्चियों को इसी तरह ही गाइड करती होंगी, जिस तरह से आपने अपने इतने एतमाद से आपने अपनी पूरा इंट्रोडक्शन दिया है। तो इससे एक उस्ताद का पर्सपेक्टिव जो है वो हमारे सामने आता है। तो मिस, मेरा अगला क्वेश्चन है आपसे कि ऑनलाइन उस्ताद के लिए एतमाद क्यों अहम है? जी रोज़ीना, इसी तरह जिस तरह से ये क्योंकि ये देखें कि एतमाद इसलिए भी अहम होता है कि तलबा जो है ना वो अपने उस्ताद से सीखना पसंद करते हैं, और जिस तरह से उनकी मालूमात और उनके रवैये एक स्टूडेंट टीचर के रवैये को अडॉप्ट करते हैं ना बच्चे, तो तदरीसी अंदाज भी जी, उन पर इसी तरह असरअंदाज होता है। वो देखते हैं कि टीचर जी, उनके लिए रोल मॉडल होता है, तो वो उनको अडॉप्ट करते हैं, उनके अंदाज को देखते हैं। तो एक टीचर का पुरअतमाद होना बहुत ज़रूरी है। जी। जी, बड़ा अच्छा आपने आंसर दिया है। और मिस, आगे बताइएगा कि एक उस्ताद ऑनलाइन अपनी अथॉरिटी कैसे कायम कर सकता है? एक उस्ताद ऑनलाइन अपनी अथॉरिटी कैसे कायम कर सकता है? जी रोज़ीना, देखें कि म्यारी जो तालीम है ना, इसमें मवाद और ये जो मालूमात देनी है उसमें एक उस्ताद का बहुत परफेक्ट होना ज़रूरी है। मवाद भी दुरुस्त हो, जी, मालूमात भी जी सही होनी चाहिए, मुश्किल मिजाजी जी, जी जी मुश्किल मिजाजी होनी जी, जी, चाहिए और तुलबा के साथ मुस्बत रवैया। जी, जी, मिस गुप्ता। जी, मेरा अगला क्वेश्चन ये है, मिस गुप्ता, जी आपको जी मेरी आवाज़ आ रही है? मेरा अगला क्वेश्चन ये है
کہ سوشل جی اب میڈیا آ رہی ہے، استاد جی جی کی آ رہی ہے. جی جی سوشل میڈیا استاد کی آن لائن شناخت بنانے میں کیسے مدد کرتا ہے؟ جی روزینہ، یہ بہت اچھا کویشچن آپ نے کیا ہے کہ سوشل میڈیا کے ذریعے استاد جو ہے نا اپنے تعلیمی ویڈیوز دکھاتا ہے. اپنے جو بچے جو ویڈیو سے زیادہ سیکھتے ہیں وہ کیونکہ پریکٹیکلی جو بچے ہیں نا وہ پریکٹیکل زیادہ دیکھتے ہیں، تو پریکٹیکل جی اسٹوڈنٹس کو زیادہ سمجھ آتی ہے، جس سے مفید پوسٹیں بنا کر بچوں کو سمجھایا جا سکتا ہے. لیکچرز اور تجربات کر کے بچوں کو وہ شیئر کیا جائے تو وہ زیادہ اچھے طریقے سے ایک استاد جو ہے نا وہ سمجھا سکتا ہے، جس سے ان کی جو بات ہے ایک استاد کی اپنے آڈینس تک زیادہ اچھے طریقے سے پہنچ سکتی ہے. بچوں کو جب پریکٹیکل کر جی کے دکھایا جاتا ہے نا تو اس سے بچے زیادہ لرننگ کرتے ہیں، زیادہ سیکھتے ہیں. جی 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 بہت اچھا آپ کا آنسر ہے، آپ نے بڑے اچھے طریقے سے اس کو کلیئر کیا ہے. تو مس یہ بتائیے گا کہ کیا باقاعدگی سے مواد شیئر کرنا بھی ضروری ہے جب آپ آن لائن کلاسز لیتے ہیں؟ تو اس میں کس طرح سے آپ مواد کو شیئر کرتے ہیں اور اس میں کیا آپ کے طریقہ کار ہوتا ہے؟ ہاں جی روزینہ، یہ دیکھیں اس میں جب مواد شیئر کرنا بہت ضروری ہے. بچوں کو ہم نے جب ایک چیز سکھانی ہے تو اس کے لیے ہمیں بچوں کو اس سے جو ریلیونٹ چیزیں ہیں، ایک ٹیچر اگر 1 گھنٹے کا بھی لیکچر دیتے ہیں نا تو اس میں وہ بات اتنی کلیئر نہیں ہوتی. اگر اس سے متعلقہ ہی بچوں کو بہت ساری جو ڈیٹیل ہے تفصیل سے بتایا جی جائے تو وہ بہت ضروری ہے. بچوں کو جو مواد ہے وہ شیئر کرنے سے ایک استاد کا جو اپنے طلباء کے ساتھ ہے نا وہ قابل اعتماد تدریسی ذریعہ سمجھنا آسان ہو جاتا ہے. تو وہ بچوں کو جی سمجھ ذرا بالکل جلدی آ جاتی ہے کیونکہ ایک پریکٹیکل کے ذریعے بات بتائی جاتی ہے، اور اگر وہ اسی سے ریلیونٹ جو مٹیریل ہے وہ بھی شیئر جی کر دیا جائے تو بچوں کو زیادہ اچھے طریقے سے سمجھ آ جاتی ہے. ٹھیک ہو گیا. اور مس اگلا بتائیے گا مجھے کوشچن کہ درست اور مستند معلومات شیئر کرنا کیوں ضروری ہے؟ اب یہ دیکھیں کہ جو ٹیچر ہے نا اس نے اپنی جو معلومات دینی ہے نا طلباء کو، تو ان کو اس لیول تک لے کے جانا ہے کہ ان کو نقصانات بھی نہ ہوں اور ان کے نقصانات کی جو ساخ ہے اس سے ان کو بچانا ہے. جی تو غلط معلومات جی اگر جو استاد ہے اس کی ساخت کو نقصان پہنچ سکتا ہے، تو اس کو اپنے جو استاد نے معلومات دینی ہے وہ پہلے اس کو کلیئر کرنی چاہیے، اس کو دیکھنی چاہیے، ان کی چھان بین کرنی چاہیے کہ آیا یہ اتھینٹک ہیں، یہ صحیح ہے. جو معلومات بچوں جی تک اس نے پہنچانی ہے ان سے ان کو فائدہ بھی پہنچ سکتا ہے. تو کتنی وہ اس ٹاپک سے ریلیونٹ ہے یا اتھینٹک ہے یا صحیح ہے، تو وہ ان کا صحیح معلومات ایک استاد کا پہنچانا بہت ضروری ہے ان کے لیے. جی بالکل ٹھیک، آپ نے بڑا اچھا جواب دیا ہے آپ نے. تو مس آگے بتائیے گا کہ آن لائن طلباء کا اعتماد کیسے حاصل کیا جا سکتا ہے؟ جی یہ بہت اچھا کویشچن آپ نے کیا ہے. دیکھیں روزینہ، طلباء کا جو سوالات کا احترام سے جواب دینا اور طلباء کی بات بڑے غور سے سننا، یعنی یہ ایک ہمیں جب بھی ہم لیکچر دیتے ہیں نا تو ہمیں یہ دیکھنا چاہیے ضرور کہ آیا طلباء کو سمجھ آ رہی ہے یا نہیں. درمیان میں ہی ہمیں اپنے جو اسٹوڈنٹس کو ہم بتا رہے ہیں اس میں کویشچن کرنا چاہیے، ان کو موقع دینا چاہیے کہ ایک ٹیچر اگر وہ 45 منٹ بولتا رہتا ہے، بتاتا رہتا ہے، 1 گھنٹے کا لیکچر دیتا رہتا ہے اور بچے چپ کر کے بیٹھے سن رہے ہیں، تو اس سے ان بچوں کی لرننگ کا میرا خیال اتنا افیکٹ نہیں جی ہوتا جتنا اگر ہم بچوں کو درمیان میں ہی موقع دے دیں کہ اگر آپ نے 20 منٹ کا جی لیکچر دیا تو اس میں موقع دیا جائے کہ بچوں کو کویشچن کریں کہ آیا یہ بچے آپ کو سمجھ آئی ہے. اگر وہ اسی سے جی متعلق کویشچن بھی کر لیں گے نا تو وہ زیادہ بچوں کو اس طرح سے لرننگ زیادہ ہوتی ہے. تو یہ میرا خیال ہے کہ جی بچوں جی کو جو اگر کویشچن کا ان کو اسی ٹائم واضح رہنمائی دی جائے، اس سے بچوں میں زیادہ جی اعتماد پیدا ہوتا ہے. صحیح، بالکل آپ نے بڑا اچھا اس میں اپنا پوائنٹ بھی بتایا ہے اور اس سے کافی ہمیں اس پوائنٹ کو سمجھنے میں مدد ملی ہے. تو مس میرا اگلا کوشچن یہ ہے، کیا ذاتی تجربات شیئر کرنا استاد کے لیے فائدہ مند ہو سکتا ہے؟ جی بالکل، کیوں نہیں ہو سکتا، کیونکہ اپنے جو استاد نے ایک اپنی لائف گزاری ہوتی ہے، ایک تو اس کی اسٹوڈنٹ لائف ہوتی ہے، اس کی اتنی جو ایکسپیرئنس ہوتا ہے اس کا اپنے تدریسی پیریڈ کا، وہ بھی اگر اپنے جی اسٹوڈنٹس کے کیونکہ ایک ٹیچر جو ہے نا وہ اپنے طلباء کے لیے ماڈل ہوتا ہے، استاد جی جو ہے نا وہ ماڈل ہے، تو بچے اپنے استاد کو بہت زیادہ فالو بھی کرتے ہیں.
تو اس لیے ایک जी, استاد کا جو ہے نا اپنے ذاتی تجربات شیئر کرنا طلباء کو عملی طور پر سیکھنے کا موقع بھی دیتا ہے. تو اس لیے जी, جو ہے وہ استاد کو گاہے بگاہے اپنے جو ذاتی لائف کے ہیں تجربات، اپنے تدریسی پیریڈ کے تجربات ہیں، تو وہ بھی جو اسٹوڈنٹس کے لیے بینیفیشیل بھی ہوں، تو وہ تجربات जी, اپنے جو ہے وہ اسٹوڈنٹس تک گاہے بگاہے پہنچانے چاہیے. जी, बड़े अच्छा बहुत अच्छे तरीके से आपने इसको क्लियर किया है। तो मिस जैसे मैंने अपने नाज़रीन को भी बताया और आपने भी बताया कि आप एक कॉमर्स इंस्ट्रक्टर हैं। तो جی आप क्या हमें बताएँगे कि जो कॉमर्स इंस्ट्रक्टर है कि वो अपने ऑनलाइन तलबा को बेहतर तरीके से कैसे सिखा सकता है? देखिए रज़ीना, जो एक कॉमर्स इंस्ट्रक्टर है ना, वो अपने अगर ज़रा हमारा तो ये जो सारा कॉमर्स का है ना, कारोबारी मिसालों से वाज़ह किया जा सकता है। मार्केट के जो जी, आजकल ट्रेंडिंग पे है, हकीकी जो है हालात हैं, उनके हैं, जी, उनके केस स्टडीज़ हैं, उनके चार्ट्स हैं, उनकी अमली सरगर्मियाँ हैं। तो इनके ज़रिए भी जी, कॉमर्स के मौज़ूआत को ज़्यादा दिलचस्पी से स्टूडेंट्स तक पहुँचाया जा सकता है। इससे तलबा में जी। ज़्यादा दिलचस्पी जो है तलबा और तालिबात में बढ़ती है. जी, बिल्कुल आपने बहुत अच्छा बताया है। तो मिस बताइएगा कि ऑनलाइन उस्ताद के लिए कम्युनिकेशन स्किल्स कितनी अहम हैं? जी, देखिए ये जो कम्युनिकेशन है ना, आजकल के दौर में तो सबसे ज़रूरी चीज़ जो बच्चों में है ना, वो कॉन्फिडेंस और यही है कि अगर बच्चे जी, में वो कॉन्फिडेंस नहीं है, बैक बेंचर हैं, पीछे बैठे हुए हैं बच्चों को, तो वो बच्चे जो है ना वो उनकी लर्निंग पे बहुत ज़्यादा असर पड़ता है, वो कम सीखते हैं. जी, वो बच्चे आगे जी, हैं, टीचर को नज़र आ रहे हैं, प्रोमिनेंट हैं और वो बोलने में भी हैं, क्वेश्चन भी करने में तेज़ होते हैं, तो इससे उनकी जो है वो लर्निंग एबिलिटी बनिस्बत उन बच्चों के जो पीछे बैठे हुए हैं, तो उनसे उनकी ज़्यादा जी, होती हैं और वो उनके लिए बहुत यानी ज़रूरी है कि वो वाज़ेह और मुख्तसर और स्टूडेंट्स को मौज़ू समझने में भी मदद देती हैं. तो एक जी, उस्ताद को जो है ना वो अपना प्रोफेशनल जो इमेज है ना वो कम्युनिकेशन में बरकरार रखना चाहिए. जी, बिल्कुल आपने बड़ा अच्छा आंसर दिया है मिस। मिस ये अब जैसे आजकल हम देख रहे हैं कि एआई का ज़माना है। तो जी जी. आप एज़ अ टीचर क्या समझते हैं कि एआई टूल्स जो हैं वो हमारी ऑनलाइन अथॉरिटी बनाने में हमारी कैसे मदद कर सकते हैं? देखिए ये जो आजकल उससे मुतल्लिका जो उस्ताद को आजकल जिस तरह से ट्रेनिंग चल रही हैं, ये एआई से मुतल्लिका या पहले इससे पहले कंप्यूटर का बहुत ज़्यादा था, तो कंप्यूटर्स की ट्रेनिंग दी गई थी असातिज़ा को और बहुत ज़रूरी है क्योंकि एक उस्ताद ने जी, अपने जो बच्चों को है, जो आगे अगली नस्ल है, उसको एक आगे लेकर चलना है. तो ये थोड़ी जी, कि हमने सिर्फ अपने ही लिए चलना है, हमने दुनिया के साथ चलना है, दुनिया की किस ट्रेंड पे जा रही है, दुनिया को देखना है कि आगे जो बच्चों ने अपने फ्यूचर के लिए आगे जाना है, तो उसके लिए उनको क्या ट्रेंडिंग पर है, किस तरह से वो आगे जा सकते हो. तो एआई जो है टूल्स, उसकी मनसूबाबंदी, तालीमी मवाद, क्वेश्चंस, प्रेजेंटेशंस, ये सारे तैयार करने में मदद देती हैं. तो इसलिए ये जो बेनिफिशियल हैं, जिस तरह से ये कंप्यूटर्स के जितने भी वो ट्रेनिंग्स हैं, ये हमें गाहे बगाहे जी, देनी चाहिए क्योंकि इससे जो हम एक उस्ताद अगर लर्निंग करेगा तो वो आगे अगले जो स्टूडेंट्स हैं उन तक पहुंचाएगा और फिर एक जी, आगे पूरी नस्ल को तैयार होती है. जी, जी, बड़ा अच्छा आपका आंसर था और मिस अब आप इंटरव्यू के अख्ताम पर आपसे मैं एक आखिरी क्वेश्चन कर रही हूँ कि आप नए असातिज़ा को ऑनलाइन एतमाद और अथॉरिटी बनाने के लिए क्या पैगाम देंगी? जी, मेरा तो यही पैगाम है कि अपने एक उस्ताद को मुश्किल मिजाज होना चाहिए, अपना जो एक्सपीरियंस भी शेयर करना चाहिए, अपना जो जी, म्यारी इल्म है उनके पास है वो अपने अंदर रखने का कोई फ़ायदा नहीं है. अपने जो तुलबा तालबात हैं उन तक आगे पहुँचाएँ ताकि वो देखें रोज़ीना इल्म शेयर करने से ज़्यादा बढ़ता है, कम जी, नहीं होता. बल्कि हमें जो जी, हमारे पास है हमें हम कहते हैं ना बुढ़ापे तक इल्म हासिल करें. तो जी, ये जी, हमें सीखने का हमें अपनी लर्निंग भी ज़्यादा होती है. अगर हम किसी को गाइड लाइन देते हैं तो इससे हमारा इल्म जो है कम नहीं होता बल्कि बढ़ता है. हमें भी सीखने का मौका जी, मिलता है और हम सीखते रहते हैं. इसी तरह हम अपने इत्मीनान, मेहनत, मुश्किल मिजाजी से ये
اپنے جو طلباء طالبات ہیں ان تک پہنچا سکتے ہیں۔ جی جی مس شگفتہ، آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے ہمیں آن لائن تدریس، اعتماد اور پروفیشنل اتھارٹی کے حوالے سے اپنے قیمتی خیالات کا اظہار کیا۔ تو جی آپ کا آخر بھی میں بہت میں شکریہ۔ یہی کہوں گی آخر میں یہی کہوں گی کہ کامیاب آن لائن استاد صرف علم نہیں بانٹتا، بلکہ اعتماد، رہنمائی اور مثبت اثر بھی پیدا کرتا ہے۔ تو مس گفتہ، آپ کا پھر ایک دفعہ دل کے گہرائیوں سے شکریہ ادا کرتی ہوں کہ آپ نے ہمارے لیے اپنا قیمتی وقت نکالا اور ہم نے اپنے قیمتی خیالات سے ہمیں نوازا۔ تو اب نیکسٹ ایپیسوڈ کے لیے انشاءاللہ تعالیٰ پھر ہم آپ سے ملاقات کریں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو بھی ہمیشہ خوش رکھے۔ اللہ حافظ۔ اللہ حافظ۔